Aron mabatukan ang kriminalidad ug maundang ang transaksyon sa gidiling droga, nagpatuman og curfew hour ang mga opisyal sa nagtapaday nga 4 ka purok sa Barangay Dadangas West, Jansan. Gawas niini, nagaronda sab ang otoridad matag kalye, lakip na ang daplin sa baybay nga sakop sa purok Santa Cruz, San Roque, San Juan ug San Vicente. Sumala sa chairman sa purok San Roque nga si Brendo Castro, pagtungtong sa alas 10 sa gabi, ginabawal na sa tanang minor de edad ang paglatagaw. So nasabutan sa mga opisyalis nga mag-conduct mi og curfew og ronda gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa buntag. Inig alas 10 ma'am, ang mga bata na mo minors absolute gina nga wala na gid sila, ginapauli na gina sa balay. Tapos ang mga bisita ginapangutana na mo kinsa ilang tuyo, kung wala klaro ilang tuyo ang murag lain ilang tuyo, ginabawal na mo magsulod. Voluntaryo nga nagabantay ang mga residente sa nahisgutang mga lugar sa ilahang kadalanan matag alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Tulo na kabulan ni siya. Ang pag robing na mo dire, kung magronda mi mutuyo pa mi dito na sa baybay, tuyo kun sana mo na kuan na mo ba kay para makuha ng mga tao ba mabalaan na mo nga maingon nga bawal lang magpasulodo ba nga mo dire kay na mo chairman ri ang chairman po among alalay na mo dire. Bahin diri sa among curfew is dako gyud kayo siya tabang para sa mga bilang residente diri sa among purok kay at least na bisag alas 8 among mga bata pod mahipos na pod siya mga alas 10 kay alas 8 cut off na gyud namo wala nami nagapasulod sa muang area. Then pag alas 10 gina-close road namo bisag tuod man nga wala man misweldo pero para lang maghapon gud ni sa kalinaw sa muang katilingban. Kami nagronda mi ang among purpose nga walay tawo nga mosulod diri. Kaya among purpose kay mga sa kinsa mosulod diri ang kasagaran manulod diri mo palit og siyabo. Mo na nga among ginabawalan mo sulod o mukuha og siyabo. Mo nang mahimong tad wala ang tagay mo sulod na diri para mukuha og siyabo kay para mawaa gining siyabo. Kay mintra way magbantay kay kargado gyud na mo sulod kay mukuha og siyabo. Maura may purpose mga tao diri mo sulod diri mukuha og siyabo. Sigon pa ni Chairman Yuson, nagsakripisyo sila sa pagbantay sa ilahang purok bisan walay sweldo tungod gusto nilang mamintina ang kalinaw sa ilahang lugar ug aron sab masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Kaya ang mga residente din nagsuporta gyud sila nga magronda gyud kay para sa kaayuhan sa kadaghanan. Ang gibuhat namo para sa katawhan, dili nga pang sarili lang namo. Para katawhan, para dili wa na gyud mosulod sa mga diri. Naa gyapon makasulod mo na ingong madakpan, mo na ingon nga may reinforce sa mga pulis. Kaya ang pulis gyud makatabang namo. Gibot siyag sab ni Yuson nga mibalik ang aktibidad sa illegal nga droga sa nahisgutang lugar human sa administrasyon ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.